अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हामिद आपके खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं YH टॉक्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर खबर और हर ऐसी बात पर हमेशा गुफ्तगू करते हैं आप दोस्तों के नज़र, क्योंकि हर इंसान को, हर पाकिस्तानियों को खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले आज बात करेंगे, हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी ने एक गरीब बच्ची पर जो तशद्दुद किया था वो इस दुनिया फानी से चली गई है। इस पर आज बात करेंगे, अब बहुत अहम टॉपिक है। दूसरा जो हमारे पास मेन खबर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ ने मांगा है पाकिस्तान के खास लोगों से। देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को मिलता है या नहीं मिलता, इस पे भी बात करते हैं। और टिकटॉक पर मुर्शिद के 7 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत अहम खबर है पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और आज शहरियार अफरीदी ने रिहाई के बाद पहला वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसपे उन्होंने क्या बात की है, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले आज की न्यूज की तरफ जाते हैं। जो हमारी पहली खबर है, सिविल जज आसिम हफीज की बीवी ने एक गरीब कमसन बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना इस कदर था कि बच्ची को 20 से 25 दिन बच्ची पर तशद्दुद करते रहे। चम्मच के साथ मारा गया, डंडों के साथ मारा गया, ऐसे हद तक मारा गया कि उसको उसके बाद मरहम भी नहीं दिया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और कमरे में बंद करके रख दिया गया। सोचता हूं कि सिविल जज की बीवी एक गरीब बच्ची पर तशद्दुद करती है और वजह यह बताती है कि इसने चोरी का इल्जाम इस पे बच्ची पर लगाती है और सरगोजा से ताल्लुक रखने वाली बच्ची है। होता क्या है हमारे पाकिस्तान में, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, 10 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे फंसे हुए हैं, गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये साइड के इलाकों पे, पंजाब के साइड के इलाकों पे मैं अगर बात करूं, या कोई भी ऐसा इलाका हो, उसके जो सिटी नहीं साइड के इलाके होते हैं, वहां गरीब लोग होते हैं। उनकी जब बच्चियां 10 साल से ऊपर हो जाती है तो इन्होंने फिर उसके बाद एक एजेंट होते हैं। एजेंट क्या करते हैं, ये बड़े बड़े लोगों के घरों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करते हैं काम के लिए। छोटी छोटी बच्चियां होती है जो स्कूल नहीं जाती और अमीर लोगों के घरों में काम करते हैं। ऐसा समझे कि एक एजेंट अगर किसी के घर से एक बच्ची उठाता है, वो उसके लिए काम देता है, वो एजेंट उसके घर में पैसे देता है। अगर इस बच्ची की सैलरी 20,000 होती है तो उसके घर में वो एजेंट 10 से 12,000 रुपए मंथली देते हैं। मतलब कि कई लड़कियां कई घरों में काम करती है, उसके अच्छे खासे पैसे एजेंट को मिलते हैं और एजेंट कई बच्चियों के पैसों से अपनी जिंदगी गुजर कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप दोस्तों को एक स्टोरी सुनाता हूं कि सिविल जज आसिम हफीज की बीवी को, इसके ऊपर तो पहला पर्चा नहीं हो रहा था, पाकिस्तान का कानून ही ऐसा है। पर्चा जब हुआ कुछ ही देर में उसकी जमानत मंजूर हो गई, क्योंकि बड़े लोग थे, पाकिस्तान के जाने माने लोग थे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक काजी था, काजी का बेटा था, उसने अपने दोस्तों से कहा कि शिकार के लिए जाना है। दोस्त भी आमादा हो गए शिकार की तरफ। काजी का बेटा और काजी के बेटे के दोस्त शिकार के लिए निकल गए। शिकार के लिए निकलते हैं तो कभी उस तरफ कभी इस तरफ, जंगल के हर कोना छानबीन करने के बाद कोई शिकार नहीं मिलता। तो काजी का बेटा अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा करते हैं, जो भी नजर आया आप मार दो। दोस्त और काजी का बेटा थोड़ा आगे चले गए तो एक कुत्ता नजर आया। कुत्ता जैसे नजर आया, काजी के बेटे ने हुक्म दिया, कुत्ते को मार दो। दोस्तों ने कहा हराम है, उसने कहा मार दो, मार दो, कोई बात नहीं है, भूख लगी है, पेट भरना है। तो दोस्तों ने काजी के बेटे का हुक्म माना और कुत्ते को गिरा दिया। कुत्ते को पकाने लगे, फिर दोस्तों ने कहा कि हराम है, उसने कहा नहीं, पकाओ। खाया, कुत्ते को मारा, साफ किया, पकाया, खाया, वापसी हुई तो काजी के बेटे के दोस्त काफी हैरान थे, काजी के पास चले गए। काजी को कहा, काजी साहब मुझे बताइएगा कि कुत्ता हलाल है कि हराम। काजी ने कहा हराम है, क्या बात कर रहे हो, कुत्ता किसने हलाल किया है? कि आपके बेटे के साथ शिकार के लिए गए थे, उसने मार दिया, खा लिया। कहते नहीं नहीं, मैं चेक करता हूं, ये इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है। काजी का बेटा, उसके लिए गुंजाइश हो सकती है,
میں اور کوئی اور عام بندہ اگر کتا کھائے تو وہ حرام ہے۔ یہاں پہ کچھ ایسا چیز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کی ایک غریب گھر کی بیٹی جس کو مہینے بھر تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ قبر نہیں جانا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا کرو گے آپ لوگ؟ آپ لوگ نظام کو چیلنج کر کے نظام کے چادر کے نیچے اپنا سر تو چھپا لو گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ چادریں، اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں نظام چلتا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، اگر مسلمان ہے تو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرنا ہوگا آپ لوگوں کو، غریب لوگوں پر تھوڑا رحم کرے، یہ آپ لوگوں کے لیے اور دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دوسری بات پہ جاتے ہیں آج کی خبر کی، لیول پلینگ فیلڈ۔ نواز شریف نے تو فیصلہ کر دیا ہے، پاکستان کے خاص لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ جو حکومت اور پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں وہ تو نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ آپ کو پاکستان کا عوام دے گا؟ یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں چاروں سائڈ پہ کھیلو اور ہم آپ کو تاڑیاں بجاتے رہے، ہم آپ کو واہ واہ کرتے رہے، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ نواز شریف کے مد مقابل کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، زرداری بھی ہو سکتا ہے، فضل الرحمان بھی ہو سکتا ہے، چودھری پرویز الہی بھی ہو سکتا ہے، اور ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی کئی پارٹیاں ہیں جو نواز شریف کے لیے میدان میں اتاری جا سکتی ہے، لیکن وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی لوگ سمجھے ہیں یہ سب چور ہیں، چور اکٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو آپس میں بھی لڑائے تو ان کو پھر بھی ووٹ نہیں پول ہونا۔ تو بیچ میں راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دے، عمران خان کو سائڈ پہ کر دے۔ سائڈ پہ کرنے سے یہ ہوگا کہ نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بن جائے گا، گراؤنڈ خالی ہو جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جو مقبولیت کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پائی ہے اس طرح کوئی نہیں پا سکتا۔ تو اس بات کا تو آپ کو یہی اندازہ ہونا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو اگر نواز شریف کو اگر ملتا ہے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے عوام کی طرف سے۔ تیسری سب سے بڑی خبر کہ ٹک ٹاک پر 7 ملین فالوور پورے ہو گئے ہیں عمران خان کے۔ تقریباً 11 دنوں میں کچھ 15 ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور ہر ویڈیو پہ ملین سے اوپر کے ویوز آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ بتاتا چاہوں کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایشیا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ساؤتھ ایشیا ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ مختلف چیزوں کا پرسنٹیج نکالتے ہیں کہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر کچھ بھی ہو جو مطلب جس کا اور پرسنٹیج نکلے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ کس چیز کو کتنی ترجیح لوگ دیتے ہیں، کون کتنا مقبول ہے۔ تو ٹک ٹاک پہ کئی سیاستدان، کئی لیڈر آئے دیکھے، جیسا مقبولیت عمران خان نے ٹک ٹاک پہ پایا ہے سب سے نمبر 1 قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے۔ پاکستان کا ہی لیڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہی چیئرمین ہے جو پاکستان کی پارٹی ہے، سعود ایشیا ٹویٹر اکاؤنٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ابھی اصل میں یہاں پہ ایک بات کیا ہے، کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ٹک ٹاکر بن گئے عمران خان، فلاں یہ وہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ پشاور مردان جب بھی کوئی اے این پی کا پریس کانفرنس ہوتا ہے، چاہے امیر ہوتی ہو، چاہے ایمل ولی ہو، چاہے اے این پی کا کوئی بھی نمائندہ سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ناکامیابی کا قصوروار فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو قرار دیتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں پہ ورک نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کئی ملین فالوور ہر ایپلیکیشن پہ، ہر ویب سائٹ پہ، اور ہمارے کچھ نہیں۔ اس طرح عمران خان مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ایک بات کرتا ہے وہ کئی منٹوں میں کئی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارا پیغام کہیں تک، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہیں تک محدود رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تجزیہ کار، کچھ سیاسی لوگ عمران خان کو ٹک ٹاکر اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ارے بھائی، یقین کرے کہ آپ لوگوں کو فیس بک کا پتہ ہی نہیں تھا،
आप लोगों को इंस्टाग्राम का पता ही नहीं था, आप लोग को इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं आता था, लेकिन यही इमरान खान है जिसने आप लोगों को बताया कि इस पे भी फैन फॉलोइंग हो सकती है, फैन फॉलोइंग बनाए जा सकते हैं, और आपके इलेक्शन कैंपेन, आपके पार्टी का कैंपेन काफी हद तक आगे जा सकती है। आज उस चीज पे आप इमरान खान को बातें सुनाते हो, ये तो आप लोगों को इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी न्यूज है कि इमरान खान टॉप 1 पे आ गया है, पूरे सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे आ गए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि शहरयार अफरीदी 80-87 दिनों से जेल में थे, कल उनकी रिहाई हुई है और इमरान खान को उन्होंने ना छोड़ने का फैसला किया है और अल्लाह से दुआ मांगते हुए इमरान खान की हिफाजत के लिए लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान के हिफाजत के लिए दुआ करो। ये सच्चा लीडर है, ये वही लीडर है जो एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और गरीबों का मदद कर सकता है। लेकिन इससे ये हमें मालूम हुआ, जो शख्स नहीं झुका वो इमरान खान को नहीं भूला, वो इमरान खान के लिए कड़ा है, और जो झुक गया उसने इमरान खान के खिलाफ बातें की और इमरान खान को गुनाहगार साबित किया, इमरान खान को बुरा भला कहा। अली मोहम्मद खान की भी कल वीडियो पैगाम आनी है। शहरयार अफरीदी ने साफ जाहिर कर दिया कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, और इसी बात पे अपना आज का व्लॉग इख्तिताम पजीर करूंगा। इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।